Apa tengok ni? Ni kot tu agak dia. Lagi sekejap. Nak bawa ni ke? Tak tak bawa sekarang ni. Tak tahu pun tak ada. Bawa halal. Shah Zuan, Ya, saya. Saya orang Shah Zuan, Okay, can we start or are we waiting for anyone? Okey, kan? Huh? Start. We can start, huh? Okay. First of all, I'd like to say my apologies because I did not expect the toll dekat Damansara is a very heavy traffic and there was a block. So the traffic was very slow, so that's why I got a bit late. Secondly, when Shah, you called me, I was entering inside. Okey. Then you say you bring your product also, so it will be better. So I went to the car and take, so that you can actually see what I like to propose to you all. Okay. Let me just give you a little bit about what we are doing. Frost Technology is basically an energy saving company, right? We've been in market for almost 7 years, and we have done a number of projects. If you talk about projects, means energy saving projects. One of our biggest achievement recently was MRCB building New Central. Okey. Oh, ni central. New Central. New Central, we managed to save about 51% Oh, from 51. each AHU. And total up, they have altogether, first phase was 49 AHU. First phase. And first phase was 49 AHU. We managed to save 48,000 ringgit something every month. They have given us a certificate. We have a certificate from them, and now we are starting. It's supposed to start this year for the second phase, but because you know COVID and all that, and you know delay and all that, MCCO, then so it's just stranded out until next year. So that is one of the nearest to you. You can see our project, and you know the building is quite very new. And let me just give you another building which is very old, which is Subang Parade. Have you been anyone Subang Parade? Okay, Yeah, Subang Parade is 34 years old building. Equipment is still the old one, and is under Hectare REITs. They have a lot of malls, and we managed to save about 70 over 1,000 for them. That is basically they have about 70 over AHU. So I'll give my card to Mr. Shah. Okey. That's, so you all maybe can share later. Okay. Now, yeah, that's one of two projects. But then if you ask about hospitals, a whole Malaysia, Colombia hospital we have done. Okey. Yeah, whole Malaysia, because hospital is very critical, because they are temperatures are different set, because pharmacy they have different temperature, then they have corridor, they have different temperature, the room temperature will be different, so we have to play within the set parameters. So we have achieved, first project was Stapak, Colombia Stapak. Colombia Setapak. Yeah, we have achieved whatever saving that we given them is more than 50% and 40% and above, and they were very happy, and they give us the whole group of hospitals, right? Whole Malaysia we done. KPJ we have done 2 KPJ. We're supposed to do another 7 more units because of the COVID stop. Pantai Bangsa we have done, okay? Hospital Pantai. Pantai Bangsa. Then if you say that, Javada can give you reference. Well, there's many in our profile. If you guide me, when I go, you'll give me an email, maybe I can send you my profile. Okay. Now, talking about my company, saying they're saving here and there is good, but sometimes it's always in a way that customer like to see.
show me what you can do first. Trial run. We do proof of concept free of charge. That means we show you, and then after that you see whether you want my product or not. Lately, only done about Monday I took out was Bank Negara. You know Bank Negara also building also is very old building. We managed to save 71%. Do you believe that? But we wouldn't give that. You might not take this as an account, but for this customer we made it safe because why? That particular area, the section, I don't know what they are keeping there. There's nobody there. Aircons, 2-unit aircons still running for almost 10 to 12 hours non-stop. So meaning that there's no demand. When there's no demand, you need to save energy. So the product that what we are going to present to you is basically is a brain where it can detect what's happening in the environment, and then you will slow down the motor ramp, and you will just continue with your temperature, which is ever you set temperature, and your humidity. All right. So that's a bit of for y'all to understand about where we are coming from. And another thing, I will come back to you later, but let me just introduce to you our product. Okay. This is what we call DCD. DCD. DCD is demand control drive. Demand When you control talk drive. about demand control drive, is huge. That meaning that as and when there's a demand required, you have to run. There's no demand, you don't have to run. For example, outside here you have an AHU. That AHU, whether there's people are inside, people are not inside, it still run on a full swing. It runs on a 50 hertz. Is there any inverter you have here? No inverter, right? So basically it's running on Star Delta or Autotrans. Autotran. Autotrans is just for a startup, and that's it. It runs 50 hertz. It's not going to give you any saving. It's guzzling and guzzling and guzzling. So whereby our DCD, it works in a manner like this. There are two major components here. Okay. Okay, macam inverter. It's just like inverter. Inverter just don't give you that much of saving. Okay. So we have two components. One is the inverter, what you say. The other one is our motherboard. This particular motherboard is intelligent software. They are hybrid. That means they know exactly what to do, right? And we have our own sensor. The sensor is basically built by us as well. And how we do the saving is we will understand what is the return temperature. Normally you have supply and return air going in and going out, right? We will plug in the sensor inside the return, and also we plug in one sensor on the chill water side, because we need to know what is the chill water temperature, how many degree you're giving, and we need to know what is the return. Return basically is environment temperature, ambient temperature and all that. So if I receive the temperature incoming back to AHU, you have a return to AHU, right? Ducting? Is it AHU return ducting? Okay. From the return ducting, we will get the information what we need. Basically, what is the temperature coming out, what is the humidity, and then if there's CO2, we will take the CO2 as well. So that sensor will send signal to my mother card. This is my motherboard. This motherboard, software, hardware, firmware, everything is done by us. It's local. The product is 100% Malaysian product. Okay? And from here, the algorithms start happening. When the information comes, my device will start making the mathematics. What to do as for now. Outside is the temperature, which is set 23.5 or 22.5, is coming out also 22.5. Why is it going in same, coming out same? Meaning there must be two things. Either outside is raining or inside there's nobody. Unless the return air comes out, if there's so many people in the room, the return air will be at least 23.5. Correct? Because dapat pun panas sikit pasal we are human, right? We have a heat and all that. So that's the decision will go every 3 millisecond. Every 3 millisecond it will start doing the algorithms. Okay, then when we install, then we will send information to the VSD. See, VSD will run according to our demand.
When we say VSD, you run according to our demand, you run. It's not like a fixed speed or neither you get information for variable speed. No, this is more than beyond that. What we are doing is a total system where it works in a different manner. Not just by VSD, you go and put 35 hertz, 40 hertz and then you run. Control the temperature. Yes. So, no need lah. No need. Control the volume. everything will be done by them. Inside this already have the programs are there. Dia boleh control program. Everything will be controlled by programs. Right? If you please let me know if I'm talking too fast, because if you want I can talk in Malay sikit-sikit boleh cakap juga. Kadang-kadang kalau tak faham boleh tanya balik ya. So then information goes and the VSD will ram the motor speed according to current demand, because when we do the parameter setting we have two parameters. We fix the VSD at 45 hertz. We bring it down until 38 depending on whatever area you want. The one I give you Bank Negara, we went to until 35 because no body down there. But actually in my projects I will never do that. I only give customer 40, 45, good enough already. But this we give them beyond, because why they say, boss, we want it. You show whether you can do or not. So I say, okay lah. You tengok lah 1 minggu saya bagi you jalan lah. So they saw, they happy. They say, oh boss, thank you. So I will, in my actual project, we will not do that. The reason is because of you might have other issues. Okay, now, so then this guy will run according to current demand required. This will go out throughout the day. You know, whole day will run. And the bandwidth that what we are doing is like we are doing a soft starting, not like jump like that, like PID. A lot of times people use a PID controller or just a sensor and just tung, 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 tung. No, we don't do that. That will give you a problem to your motor. Now, your motor is running at about 50 hertz motor. It's running in most likely 98 to 85 or 90% full swing, correct? That motor, if it's let's say 37 kilowatt motor, I will run it at 14 kilowatt. I can run at 14 kilowatt without any problem to the environment or neither anyone can complain. Okay, when we say no complaint all that, this is how we do. This is just to show you the humidity. Let me give you one. Okay, this is just finished, this project just finished last week. Maidin, I think semua orang kena Maidin kan? Okay, Maidin ni ada kat HQ dia. Okay, I will show you this one later. But okay, let me finish up with this one. So once throughout the day you will have the savings, and we do not become the master. The master is still your system. Do you have a BMS here? Your BMS still do the same thing. We are not the master. On off timer semua, we will link it to your BMS. Link ya. Link saja. Kita tak akan jadi master pasal nanti ada masalah ke, orang nak datang on off apa kita tak tahu kan. So dia BMS control lah. So this one will be just as follow what you want to do. But here now you have savings, and then from here you have your direct kilowatt saving and also your maximum demand. You will go down because it's already built in with soft starter. Now currently what you are using is I think Autotran. Basically that's how it works. But Autotran you can take and throw it away because you use soft starter. Now what will happen is like this. You have your control panel, right? We do not disturb your AHU. I do not open, I do not change wiring. Apa pun kita tak buat. Okay. Because we don't want to do anything. Everything will be done on the control panel. Your control panel, which you can see a lot of wires and all that, like a contactor, relay, timers, all those things will be no more in use. I take the load, I masuk dekat sini. Just load lah. Just load masuk sini juga. Boleh angkat tak? Ya boleh. Saya meletak sini. Boleh. Boleh. Sekarang. Okay. Sekarang inilah akan jadi you punya baru punya electronic board. Okay. No longer using your old panel, but we leave it there. Kita simpan.
kemungkinan kita boleh letakkan satu selector switch. Misal kata I ada masalah, kita boleh tukar. Tak payah you nak pergi tukar star delta wire lah. Tapi boleh juga you buka wire, you pasang balik dekat control panel. Tapi kebanyakan orang pakai selector, senang sikit. Ya. So itu terpulang pada customer. And then benda ni biasanya kita bagi 3 tahun warranty. Okay, 3 tahun. 3 tahun warranty and maintenance free. Saya buat maintenance. 3 tahun. 3 tahun kita yang buat maintenance free. Sini dekat sini kalau you tengok ada apa pun yang boleh kita buat maintenance. Tak ada apa pun. Macam ada beli TV. Dia bagi warranty, maintenance dia bagi. Tapi sekali kita on dia jalan juga. Dia tak pernah TV dalam setahun dua tahun ke dia cross tak ada kan. Pasal ini adalah solid stage electronic. Ini electronic adalah solid stage. Solid stage biasa dia pakai untuk heavy duty. Okay, this is a solid stage electronic. Okay, now daripada sini ada apa persoalan? Lepas tu saya akan pergi next. Straightforward kan? Bila kita kata control panel you lama, kita buka wire, masuk balik dekat in, dan daripada sini dia akan keluar pergi motor. Okay. So electronic akan take over. So lain kali you tak perlu nak pergi tukar contactor ke timer ke, tak ada, semua dah ada electronic. Main semua kat sini je lah. Yang panel Everything lama tu tak perlu kita nak ada apa-apa lah. Ada, Tapi ini. once kalau ini problem, so pakai switch You tu boleh lah. pakai. Yang switch yang you Yang pakai akan je lah. selector. Okay. You boleh pakai. Biasa ni kita tak ada pernah ada masalah lah setakat ni. Ni ada satu hospital hospital DMC Shah Alam. Ada pernah dengar? Oh, DMC. DMC adalah projek saya baru. Itu dah sekarang berapa tahun dah tak ada masalah. Swasta ya. So kita tak ada masalah lah, reference saya lah. Lagipun elektronik susah. Lagipun dekat sini bila kita buat setting, kita dah buat parameter setting. That means katakan masalah yang biasa adalah TMB shutdown. Katakan TMB burst, brown out, blackout. Tiba-tiba apa akan jadi? So dekat sini kita dah ada katakan TMB incoming. Biasa kita kata 415. Betul kan? 415. 415. Kadang-kadang naiklah sampai 420, 430 pun ada. Biasanya ini dah akan jadi rosakan di motor, kan? Dekat sini kita akan letakkan 415 plus minus 5. Plus minus 5 ya. So ikut pada TMB punya grade dia. Kalau lebih pada itu dia akan off. Oh, auto off. Auto off. Okay, dia akan off. Dia takkan impact pada Pasal apa? Dia supaya tak ada. Sekarang you kena faham satu lagi. Apa pun jadi pada motor you akan kena pada saya dulu. Saya jadi you punya sini. First phase. Motor you tahanlah lagi 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun tak rosak. Lagipun belt pun tak ada rosak. Dulu sekarang kalau you pergi tengok, you punya belting macam ni pusing kan. Pasal dia macam geram di jalan. Lepas pada jalan ni, you boleh tengok. Kalau kita kira Kembara yang pakai 1.3 dia, engine tak ada pakai VTEC punya, you tahu lah bunyi dia macam mana. So tukar jadi dia punya VTEC punya, macam itulah, smooth. Ini adalah salah satu daripada kebaikan dia. Lagipun belt you tak akan rosak, bearing tak rosak. You pergi letak tangan you dekat sana pun sekarang rasa motor you sejuk, dia tak panas. Pasal dia jalan baru 60%, 80%. Tak ada lagi macam 90% lagi. Soft starting. Okay, TMB punya 415 kita dapat 500. Katakanlah salah satu phase drop. Biasa motor rosak kan? Biasa rosak kan? Dekat sini kita akan set katakan F1 undercurrent, F2 overcurrent. Kita akan bagi manual lah. Setting dekat sini ada dia screen kan? Ini tak ada screen tapi yang model baru memang ada screen dia. Dekat sana kita akan keluarkan error. Bila you keluar error saja, you tengok dalam manual, you setting balik ni. Kenapa pula? So, kemungkinan bila you ikat 3 phase ni, salah satu phase you ikat tak kuat, lama-lama jadi longgar. Bila longgar, adalah salah satu phase ni. Biasa motor akan rosak. Dekat sini dia bila dia tengok juga current dia fluctuate, dia akan off. Safety. So dia banyaklah safety features dekat sini, dia banyak safety. Okay?
So okay, ini sekarang boleh jalan, boleh jimat, tak ada masalah. Tapi ada kebaikan dia dan ada yang bukan tak baik. Ada benda yang you tak boleh dapat. Misal kata information. You duduk dekat sini. You punya site sebelah sana. Tapi bila apa bulan jadi ke, atau bulan ni you nak bagi report pada you punya boss, berapa saving kilowatt, mana jadi apa masalah, motor apa masalah, you tak boleh dapat. unless you keluarkan data you sendiri tulis. Ini dia punya satu daripada dia yang dia tak boleh buat. Dengan manual. Okay, manual. Okay, now dekat sini sebelum saya pergi yang produk baru saya, ada apa persoalan? Yang ni dia ada update version ke? Version ni? Ada update ke? Ada. Upgrade kita akan buat. Sekarang kita tengah jalan adalah Gen 3. Sebab dia BSD ada upgrade system. Tapi untuk VSD dia feel free. Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Pasal dia memang macam kita boleh download and terus pergi upgrade kan dia. Okay? sebab biasa Dia BSD kalau supply tak ada, dia akan detect ke? Supply tak ada. Dia tak ada bateri ke untuk detect ada Memang kita ada pakai backup, kita ada. ada bateri. ada UPS Ah, lah. Ya, Ada kita ada. cari kad. Yang ini untuk ini kita tak ada, pasal bila ini untuk demo saya. Okey. Yang model baru kita ada bateri dia. Okey. Ada dekat board ni pun dia pun ada bateri. Okay. Okay. Ada apa-apa lah ada nak tanya? Tapi kalau ada problem tu dia akan keluar signal apa-apa. Ya, dia ada screen dekat sini. Dia ada keluar ada error code. Error code katakanlah apa yang masalah. Ada bunyi alarm tak? Alarm, okey, kita sekarang ini you ada BMS. You ada BMS tu katakanlah ada AHU rosak. Control room boleh tahu. Boleh tahu kan? You link dengan dia. Kita akan connect dekat macam tadi saya cakap BMS kita boleh link, kalau kita link and dia akan bagi tahu signal. Sama juga itu satu way signal saja. Pasal you punya Daripada control room dah boleh tahu apa benda error lah. yes, keluar. kalau you ada masalah. Tapi ini adalah untuk produk yang apa yang saya offer you sekarang. Tapi kalau you tak ada apa-apa, tak ada soalan, kalau saya pergi pada produk nombor 2. Okey. Sebelum saya pergi produk nombor 2, saya akan bagi tahu macam mana kita buat repair, macam mana kita buat POC. Biasanya kita ambil satu site di tempat. You boleh ambil mana-mana you nak lah. Kita buat satu challenge, katakan you nak ambil satu tempat yang kata selalunya memang kita kena jalan lambat, saving langsung tak ada, and then motor dia besar. So kita ambil satu tempat, saya akan bawa saya punya meter, kita pakai Janiza brand, German punya. Kita login L1, L2, dia punya, kan dia ada dia punya L1, L2 kan. Kita login and then biar tinggal dekat sana. Janiza brand ni biasanya untuk data logging saja. Okey, dia akan login untuk berapa lama hari you perlulah. Misal kata dia cakap, saya nak kalau boleh bagi saya seminggu. Okey, kita letak seminggu. Masa kita buat seminggu itu, first hari bila letak kita akan ambil gambar. Okey. Biasa gambar yang kita ambil adalah voltage, ampere, kilowatt, total kilowatt dengan apa kata power factor. Okey, kita dah tahu semua. Misal kata produk yang ini saya buat dengan Mydin, voltage dia 417, 419 macam tu. Ampere dia 53.4, 53.2, 58.3. Okey. And then untuk dia kilowatt dia 13.2, 13.1, 12.4. Total kilowatt dia 39.2. Ini yang kita nak tahu. Pasal you punya chargeman, you punya technician akan pergi site, ambil you punya clamp meter, you verify. Kita tak nak nanti besok you cakap, saya tak percaya ni betul ke ni data logging ini. Sebenarnya data logging you tak boleh, tak ada apa benda yang kita boleh twin burn. Pasal dia sekali twin rosak. So nak confirmkan dengan you orang, dah you bawa satu lah. Tengoklah ngam kadang dia beza dia minus 5% lah, pasal kita pakai CT, you pakai clamp.
Tapi tak banyak lah. Okay. Ada ramai sangat. So daripada sana kita dah ada gambar dia. On the environment, dekat kawasan luar, saya akan bawa temperature logger. Temperature logger ni macam ni. Ini daripada Sweden. Dia akan log setiap 5 minit temperature dengan humidity. So temperature logger tu dekat mana nanti? Kita letak dekat kawasan yang mana blower itu pergi lah. Pasal Bukan dekat dalam bilik HU sendiri lah. Tak. Ini dekat luar. Pasal apa? You kena tahu, saya buat energy saving. Saya dah bagi you saving, tapi dekat kawasan dah sana pula komplain, panas ni, humidity lain macam lah, betul kan? Kita kena kasih you semua proof. Jangan nanti besok, ini tak buat, itu tak buat. Kita dah ready dah. Kita letakkan temperature logger ini, kawasan 1, kawasan 2, mana-mana you nak. Letak dekat sana, kita tembak, kita tengok gun semua okey, temperature semua okey, biar dia jalan. I balik lah. Minggu yang kedua, saya mari, saya bawa saya punya barang ini, letak dekat bawah, I tutup motor you sekejap, I tangkap gambar you punya plate, I nak kena tahu berapa kilowatt punya motor, RPM dia, dia punya MC semua I nak tahu. I dah dapat. Okay, I buat sedikit wiring dengan you punya panel, and then terus jalan. Okay, on off lah, sama macam you boleh on off terhad. Immediately you boleh tengok, sekarang pasang kilowatt sama, ampere dah turun sampai 28. Dulu ada 50 lebih, sekarang 28, 50% dulu. Daripada kilowatt 13, 12, sekarang jadi 4 kilowatt. Total kilowatt dulu 39.2, sekarang 13.7 kilowatt. Mana lebih daripada 60% lah saving dia. And then temperature before, after kita tangkap gambar. Jangan nanti ada masalah kan. Okay? Saya akan bagi you reading macam ni. Dah tolong. Ini adalah temperature before, temperature after, atau temperature before, after, humidity macam mana. Semua you akan dapat satu energy report. Biasa energy report ni bukan murah tau, mahal. Tapi kita bagi sebagai customer yang ingin nak buat sesuatu, kita bagi you free. So lepas pada I dah buat, I akan bawa balik, I akan keluarkan data, I akan bagi you data macam ini. Misal kata 9 hari kita jalan, okay, first dia perlu dalam 4,244 kilowatt. Kita dah tahu sekarang berapa kegunaan dia sebelum saving. Kita kena tahu. Minggu yang kedua saya jalan 1,660 kilowatt. Wow, banyak dah turun dah daripada 4,000 tau. So dah turun. And then saya akan bagi you report, okay, berapa you dah save, kilowatt, berapa ringgit dah save semua. And then kalau you nak jalan untuk 30 hari, katakan running monthly sebelum DCD, satu AHU satu unit 37 kilowatt, dia perlu 5,164 ringgit untuk jalan satu AHU. Lepas saya jalan dengan DCD, dia perlu 2,020 ringgit saja. So jimat dia dekat 3,141. So semua ni ada dekat sini. Okay, ini tak boleh lari, fakta dia tak boleh lari pasal kita ada dokumen. Setiap hari jalan punya dokumen saya akan prove bagi you, macam dia punya report semua lah. And then report macam ni kita boleh tahu daripada sini. Okay, saya akan bagi you so energy bill macam mana dia keluar. Sebelum 1,000, 4,000 lebih kilowatt pakai, memang betul. Selepas macam ni. So energy report saya akan bagi dekat you orang. Okay, ini adalah customer saya lah, salah satu yang saya baru habis. So kalau bisa kata produk ini TMB dah test lah. TMB Services dah test. Kalau saya salah satu customer kita orang lah. Biasa TMB tak akan test produk, tapi dalam hal saya, pasal TMB Services perlu ini device untuk dia punya energy saving yang dia orang tengah bikin sekarang. Okay, produk ni energy saving dah test dekat Viva Mall. Dia pakai, dia test dekat Viva Mall dah. So you tak perlu risau lah. Benda ni memang kita cakap bukan hanya datang sini buang masa. Memang untuk you saving, nak tengok. Ada orang ramai cakap, kita pasang VST saja. Boleh VST, bukan boleh tak boleh. Dia berapa banyak yang VST boleh bagi. You kena ada sistem keseluruhan. Okay, dia bukan VST saja you boleh bagi you. Alright. Now kalau dah habis ni, saya pergi kepada produk yang baru saya. Okay, kelemahan dia
I cakap you data you tak ada kan? Dia Itu saja. fenomena. Baru-baru ini saya dapat agensi lah untuk Malaysia. Agensi untuk Malaysia daripada Dialog. Orang kenal tak Dialog? Dialog Semiconductor. Dialog adalah setiap you punya komputer semua dia punya chip, Fiber. dia lah producer dia. Dialog adalah semiconductor terbesar di dunia. Okay, dia beli, ini adalah company dia, dia Loanworks. Pernah dengar tak Loanworks? Loanworks adalah first protocol 30 tahun dulu first protocol macam mana you nak connect satu connection kepada satu connection nak cakap. Macam mana dia boleh communicate. Misal kata you punya printer nak cakap dengan you punya computer. First inventor 30 tahun yang dulu, Loanworks, Echelon. You boleh Google, you boleh tengok apa dia orang. Okay. Baru-baru ini company daripada US dibeli oleh, you boleh tulis. Dia orang banyak produk lah energy ni semua. Okay. Baru-baru ini Dialog dah beli. One of the biggest payout untuk tahun ni, one of the biggest. Dia punya share daripada RM6 naik sampai RM12 bila dia beli. Euro. Okay. Now, so I nasib baik I dapat untuk Malaysia lah exclusive right. So I dah beli ini. Kenapa saya beli adalah sebab sekarang kebanyakan tempat yang saya pergi semua orang kata sekarang kita ni Industrial 4.0. Semua orang cakap pasal Industrial 5.0 IoT. SCADA dah tak ada lagi dah. Sekarang SCADA boleh setakat sana saja. Ada tempat boleh, ada yang tak boleh. Orang nak tengok benda-benda dalam you punya mobile apps, you boleh tengok macam mana you punya issue jalan, you nak off on, and you nak tahu bila motor you akan rosak, preventive maintenance, semua sekali dia boleh buat. Ini adalah IoT server. IoT server ni adalah salah satu edge cutting. Dia ada highest. Itu pasal dia cakap server, edge cutting server. Ini adalah setiap you kemungkinan tahu BMS semua kan. BMS kecil untuk bangunan. Tapi BMS tak boleh hantar data output. Dia boleh control saja, you boleh bagi tahu. Lagipun kebanyakan BMS punya company macam Honeywell, Siemens, dia semua window locking. Sekali dia datang dah pasang dia punya, kalau apa-apa pun you kena panggil dia saja. Betul? Ini adalah window locking, proprietary. Dia jadi macam dia tahan you. Ini tak ada. Ini adalah open protocol. You angkat ni, you pergi nama cucuk dengan you USB, you boleh buat apa kerja you nak. Ini adalah open call. You boleh buat sendiri. Kalau you dah tahu macam mana nak operate komputer dengan node rate dia, you boleh tahu dia software semua kita bagi. Okay? Sini dia, kalau biasanya yang ada macam BMS punya company, dia ada 2 port saja. Yang ini dia ada RS5 4852 LAN WAN. Kita ada 4 USB. Dia boleh cakap dengan backnet. Dia boleh cakap dengan you punya backnet. Dia boleh cakap dengan backnet. Dia boleh cakap dengan Loanworks. IP address yang mana-mana pun. Okay. Macam ini. Kalau I tahu you orang nak ni, saya boleh screen dekat sini. Okay. Dia boleh cakap dengan Modbus. Dia boleh cakap dengan customer 4 RS 485, LAN IP, LAN IP 352, backnet, Modbus, TPU. Semua yang ada dekat sana sekarang tak boleh cakap. Ini dia boleh cakap. Kalau katakan bercakap, mana information you perlu. Katakan you ada DPM meter. BMS tak boleh bagi tahu apa information daripada atau dapatkan DPM metering daripada DPM meter. Yang ini ada lagi satu lagi connection. You beli tu pakai City, you boleh buat metering. You boleh tahu apa kegunaan meter you, berapa semua boleh meter. You boleh data logging. Then ini boleh bagi you preventive maintenance. You boleh keluarkan dekat 40-50 data daripada motor itu. You nak tahu berapa chill water you supply,
You nak tahu berapa chill water outgoing, incoming, semua sensor you letak. Ini boleh letak dalam 2000 IoT point. IoT. 2000 IoT point boleh masuk dekat sini. Okay? So memang ini this year dia akan jadi G5. 5G sorry. 5G. Boleh support 5G. Smart server ini. And then dalam ini you boleh buat program you sendiri. Drag and play, you tahu macam biasanya drag and drop. Ada orang tahu JavaScript. You tahu JavaScript, kita akan bagi semua free. Dalam ini tak ada lagi license semua. Kita dah masuk CMS, Central Management System dah ada. You boleh tarik Central Management System, letak dekat dinding macam ni, satu TV besar. You orang boleh monitor mana-mana tempat. Just program lah. Program. And then daripada sana, you tak perlu panggil saya. You dah ada team you katakan sekarang customer cakap, I nak tahu kenapa belt selalu rosak, puli pecah, mungkin alignment motor lagi kan. So, you boleh buat sendiri lah. You pergi dekat site, letak satu sensor, tembak infrared apa-apa itu lampu. Bila dia lari saja, dia akan hantar signal dekat sini and then you akan dapat tahu, ada lampu menyala. Prevention. Preventive maintenance kena jaga. So you boleh jaga macam tu. So this one is very big and very new in the market. Okay. So anything. So this one untuk produk baru kemungkinan sekarang kita tengah try. I akan keluarkan kad ini. Ganti tu. Kita akan ganti dengan ini. So you dapat semua sekali. Energy saving, preventive maintenance semua you akan dapat. Kita tengah buat DP testing sekarang. Ya, tengah testing. Tapi kita ada produk kita Gen 2 pun ada juga. Tapi ini adalah untuk orang yang kata betul-betul saya nak buat preventive maintenance. Sekarang kita ni nak tahu macam mana keadaan motor saya. And then I nak tengok duduk sini, I dah dapat information. Dan ini salah satu site saya daripada Semenyih, Maidin Semenyih. Dia daripada sini I boleh tahu berapa kilowatt dia tengah pakai, apa dia punya graph, berapa dia ada off peak, Bila mula dia Topic off, awal. bila dia off on. peak, semua you boleh nampak dekat sini. Sini tak ada line kurang line Kurang. Pakai apa? Pakai DG. DG lagi tak ada Sini nanti. Messi. Tak ada, tak ada. Oh, kalau tak ada Sini saya kau boleh Messi tunjuk dan dekat Zeko. you. Apa dah? Tak apalah, lain kali ya. Okay, so daripada sini ada apa-apa soalan? Kat sini boleh dah tahu ke berapa suhu dia tu? Ya boleh tahu. Letak dekat, Ah, nanti ya. akan keluar kat saja kan? Ya. Berapa suhu kan? Bersama PC semua. Setakat ni, diorang dekat sini berapa lama lagi dekat sini? You contract you dekat sini? Kontrak orang dah Untuk last lah. sekarang ni untuk untuk Cengah Jati dah habis. Bulan 1 ni last. So akan masukkan kontraktor baru. Oh, you kontraktor Senin baru. kontrak baru. Oh ya lah, nama you apa? I dah ada dekat sini. You are puan nanti ya. Ini. Ili ya, tadi saya tanya Ili ya. Okey, so I kena bagi dekat you lah. Okay. So memang kalau dekat sini, I tahu pokoknya you punya tak perlu nak tukar AHU. Pasal biasanya AHU bukanlah salah satu you tukar baru you dapat semua sini tak ada. AHU fungsi dia angin, blower, condenser dengan itu juga. Dengan saya bagi you saving dekat macam ini 50%, you boleh ambil duit itu boleh tukar condenser semua baru. Maintenance you boleh jaga sendiri, tak perlu nak ambil daripada capex. So ini yang apa saya nak datang hari ni untuk bagi tahu dekat bos you lah. Tapi bos you kalau you boleh bagi, you boleh feedback dekat bos you lah. So ada apa-apa yang adik nak tanya ke? Berapa AHU dekat sini ya lebih kurang? Nanti at least saya boleh ada sikit idea. 38. Nanti 38. okey. Dia boleh masuk dekat HK. Tak, dia boleh letak di bus tu. 38 unit Bas tu macam mana? Okey. Sampai Berapa besar kilowatt dia?
Lebih kurang? Lain masalahnya. dia Issue lain-lain. kami ada besar ada kecil. So Paling besar ke? paling besar Paling besar kilowatt dia 22 kilowatt lah kemungkinan. lebih kurang lah. Ha? lebih 32 Kemungkinan. something. 30 Tak apa, Ha? Pasal apa? Kalau you nak saya bagi tahu berapa kita boleh jimat tiap bulan, I boleh buat projection untuk you. Tapi baik sekali you orang buat satu tempat. Try dulu. And you ada data, energy audit, you boleh bagi tahu dekat customer kita dah cuba dah. Kita bukan hanya buat kerja datang sini tengok equipment saja, kita pun nak kalau boleh propose dekat you punya tenant yang there is a way of doing saving. So we want to do this. So you give us the money. So then you can prove to them, okay, and now your bill here dekat sini bill berapa biasa setiap bulan? Itu yang kami tahu tak pasti. Tak pasti. Yang sejak bahagian mahkamah ni je yang tu. Pengurusan biasa. Bagi pengurusan itu. So bila kena bagi saya tahu berapa bill semua, nanti kita dah ada tahu. And then daripada sana berapa kita kena turun. Maximum demand dia berapa, tarif dia berapa. Tarif. Ha? Tarif dia. Kena tahu tarif dia adik. Tarif 41. Tarif. Ha? 4.12 saya tarif dia. Ya ke? Bukan C1 lah. Biasa kerajaan ada C2 atau C1. Tak ada, ha? Dia lain sikit. Oh, 4.6 lah. That means maximum demand pun tinggi. Tinggi. 400 Saya lebih. tak salah saya dekat sini maximum demand ada kurang-kurang pun dekat 60-70 ribu. Lebih. Lebih ya. This is what you must tell your customer. Why you pay maximum demand? Pasal apa? Induction motor. Okay, you punya chill water system kan dekat sini. Chiller and then cooling tower, Yes. and then you ada water pump. Water pump ada VSD. Tak ada. Ayu. Tak ada. Kita punya expertise saya adalah daripada sana. Kalau ada peluang lah, ada peluang, memang saya boleh bagi tahu berapa kita boleh save semua. Pasal bila dia orang buat bangunan ni, dia biasa ni oversize dekat chiller side. Dia punya differential pressure dia selalu ni tinggi. Pasal dia tak nak chiller dia trip. So dia buatkan lebih besar. Tapi masa dia buat, dia tak fikir benda motor yang besar ni, kegunaan dia kalau katakan 12 jam, tinggi juga electricity bill. So chiller dia cakap, kalau air kurang, chiller trip, nanti saya akan ada masalah. So dia letakkan tinggi. So biasanya kita akan buat, kita letakkan sensor, kita nak tahu berapa flow rate yang dia perlu. Daripada sana akan kurangkan dia punya gauge. Bila air dah kurang, I tahu, okay, air jalan macam ni apa jadi, air jalan macam ni apa jadi. Kita dah tahu dia punya fixed speed dia. Right? Daripada sana, saya akan letakkan satu controller, and then nak tahu berapa information yang saya perlu untuk chill water supply nya. Daripada sana, pergi dekat control panel saya. Control panel saya akan jalan ikut pada kegunaan. Bila kegunaan ni dah cukup, katakan misal pagi, memang perlu jalan laju lah. Laju pun 45 Hz. 5 Hz dah safe. Dan daripada sana, sekarang lah katakan tengah hari petang, kalau cuaca macam ni, chill water pun sejuk, datang daripada cooling tower dah sejuk. Pasal dia daripada kawasan kan, tak panas. Lagipun hari hujan. So kita letak sensor dekat sana. Sensor dah bagi tahu daripada terima air supply and sampai atas, sampai dia evaporate, ini temperature dia. Chill water sampai ke chiller, ini temperature dia. Keluar berapa degree. So this is a study. You have to take A, B, C point. You fix everything. You will start saving money. You will start saving money. Yang tadi you kata ada pasang nanti sensor, ada 2 sensor kan dia pasang kan. Satu dekat return and then chiller. Yang dekat return tu kat mana? Return itu kepada return yang dekat supply angin dekat luar lah. Return air. Return air kat mana tu? Mana-mana kalau saya AHU, setiap AHU ada return air kan? Sana. Untuk AHU tu je lah. AHU sana. Dalam kenapa pula dengan chill water? Pasal misal kata chiller you dah ada masalah. Air yang sampai dekat sini biasa you bagi saya 7, 8 degree. 7 atau 8 degree. Sekarang yang datang pun dah dekat 9.5, 10. Maksudnya air tak boleh nak buat banyak saving. Pasal apa? Nanti dia akan jadi terlalu panas. Kita kena tahu dua-dua kena main. Kalau sampai dekat sini pun dekat misal kata 8 degree dah very good, kita boleh main banyak lebih sikit.
Kalau sini dah kurang cantik, dia ni akan naik. Dia akan support. Boleh? Boleh lah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi yang ingin nak tahu? This is will be the best lah. You ada mana-mana pun tak payah pergi ya. You duduk dekat sini, you control dekat sini. This is the latest technology lah. Ha? Tak payah pergi kat site tengok kat ni dia. Dia punya mobile apps dia pergi dekat cloud. Pasal IoT, Industry 4.0 yang sekarang ni government memang bagi grant untuk you orang untuk move to Industry 4.0. Kebanyakan dia orang tanah pasal dia fikir terlalu banyak kerja. Sebenarnya early stage banyak kerja. After you dah complete dia punya proses, you tak ada banyak kerja. Semua duduk dekat sini juga kerja. Office. Office man. Ha. So kalau tak ada apa-apa, you orang bolehlah email dekat saya. Okay. Apa-apa soalan yang perlu, and then you kena bagi saya you punya kad ke apa-apa, nanti I nak hantar email ke. You ada kat saya, you WhatsApp dekat saya. Ha? And then saya akan hantar semua information Detail yang lah. detail dah. And then you boleh tahu mana-mana tempat yang kita expertise kita. Tapi dekat sini saya dengar ada bajet untuk tahun ini. Untuk JKR kan? Dia dah masuk JKR lah. Is it ada JKR lah? Kalau tak silap saya ada perolehan dia. Pasal hari tu bila saya datang first hari, saya datang sini pun pasal saya tahu bajet dia ada dekat sini. Bagi tahu you punya bos lah. Mungkin kemungkinan bos you boleh implement. Nanti You punya bos pun boleh implement. Sama bos lah. Dia lah FA baru tu. Oh, iya dia bos. Oh. Sebab kami dah tak ada nak buat dah. So yang akan Oh, ganti okey, pada okey. FM Tak baru apalah, I bagi tahu saja kan. Mana saya tahu bos duduk dekat sini. Salah. Tapi ya memang you boleh implement dulu. You try dulu. Produk macam ini you try, you get the report, because lain kali dia orang tak payah nak complain, apa you buat ni belanja besar ni tak besar sangat. Belanja tak besar sangat. berapa Tapi kos? berapa cost you? Cost. Berapa kos? Kalau kira cost dalam belasan tahun dan ada ROI dalam bawah dari 2 tahun. ROI. Very good already. ROI, return of investment. You taruh RM1, you datang dapat balik RM1 dalam setahun setengah. Habis dah. Produk tau. Kalau tak ada setengah orang cakap ROI saja 3-4 tahun. Kita tak ada buat macam tu. buat tapi selepas yang projek JKR tu center JKR buat yang untuk Asia punya tu nak tukar apa benda semua dengan password system. Baru boleh implement benda ni. Kalau you boleh bagi saya information, kalau you rasa okey lah, kita boleh, memang kita boleh propose dekat kita punya client yang sekarang ni first implementation saving. Pasal tak ada ramai orang masuk. Tapi motor sama jalan. Dekat depan dah jadi 21 degree. Mana kita datang dari mana? Kita orang Malaysia panas pun 23.5, 24 kita okey. I pergi jalan kaki tadi I tengok sekarang temperature dekat 22.5, ada setengah 21. Oh. So maksudnya daripada saya